Hi guys, good morning. Hi guys, good morning. Ayan ang aking baby, waiting, nagbumangon ako. Antok ka pa? Nauna ka na nga nagising. Ayan, sabi ko alas 9 niya ako gisingin eh. Antok ka pa, bebe? Ay, antok pa ang baby na yan. Kumain ka na? Breakfast ka na? Ha? Asus. Antok-antok pa. Antok ikaw? Mainit? Gusto mo ng aircon? Aircon? Kaganda ng baby na yan. Anong name mo? Ako po si Uno. Kiss, kiss. 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 Very good. Ay, kiss ako, kiss. Good morning. Kiss. Good morning. Kiss ako, bebe. Good morning na dali. Good morning. Good morning, madlang people. At ako po si Uno. Sabi mo dali, hi guys. Good morning. Good morning, kiss. Asus, napaka-sweet talaga. Babangon na tayo? Ha? Antok ko nainitan. Antok ka o nainitan ka?